Hai, kami dari IF Divisi Lingkungan sekarang berada di KLCC. Nah, sekarang kita akan mewawancarai masyarakat sekitar KLCC mengenai isu lingkungan. Stay tune. Bye-bye. Bye-bye. Okay, hello. Hello, What is your name, sir? Ajay Solanki. Oh, just call Ajay, AJ. Yeah. Okay, where are you from? I'm from India. Stefan. I'm from US, America. US. Oh, from America. My name is Nurdin and basically I'm from Pakistan. Namanya Latifah Hanani. Jadi saya berasal dari Brunei Darussalam. Do you know about climate change before? This climate, India is a big country. There lots of climate in India. Minus 10, 45 degrees. Yeah. All climates come in India. India is a big country. Yeah. Yeah. So, what do you think about how the Indian people challenge the climate change? 60% people are also farmer in India. They fight with the climate every time. Yeah. The difference between the climate change in Kuala Lumpur in Malaysia and the US. What's the difference? Well, Kuala Lumpur has some of the same problems because it's a hot, humid climate where it rains a lot. And in the part of the U.S. where I come from, the land is sinking. And there's lots of rainfall, and the land is being submerged very quickly. So that's the problem with climate change in my part of the U.S. Oh yeah, okay. But how the climate change in Pakistan? He had started the Billion Tree Tsunami Project in Pakistan, and also he planted most of the plants there, and also growing. And the climate change we had controlled it just a bit, but now it's going to global warming. Apa perbedaan perubahan iklim di sini dan daerah kakak? Dan apa sebabnya? Jadi generally climate change itu kan terjadi ya karena sebab yang sama, faktornya itu di mana-mana di Indonesia maupun di Brunei maupun di negara yang lainnya. Tapi apa yang berbeda ialah contoh kayak suhu cuaca di Brunei dan di Indonesia itu. Kalau di Brunei kenaikan suhu cuaca itu rada moderate karena di sana masih lagi mempunyai 81% coverage of forest. Jadi di Brunei itu masih majority-nya forest, where 59% itu masih primary forest yang nggak diapa-apain. Tapi kalau kayak di Indo, bagi aku, apa yang aku observasikan, mempunyai variety. Kayak di Samarinda lain, di Bali lain, terus di Malang juga lain, tiap suhu cuacanya. Kemudian kalau dari segi perbezaannya di kadar banjir, di Brunei itu ya sering hujan, tapi banjirnya enggak terlalu drastis, cuman kayak moderate aja juga. Meanwhile kalau di Indonesia itu dari apa yang aku observasi juga masih terdapat beberapa tempat yang kalau banjirnya itu tahap yang kayak transportation itu nggak dapat diselamatkan. Animals juga ada yang kayak mati karena banjir gitu. Tapi sama-sama itu sama-sama faktornya sama ada deforestation ataupun pollution. Jadi kayak kita itu sebagai citizen itu harus kayak berbakti aja ke lingkungan biar ini bisa di-prevent. Kalau enggak menghalang juga, at least mengurangkan gitu. Antara sebab-sebabnya bagi aku, yang pertama itu deforestation. Kalau di Brunei itu rata-rata enggak banyak ya deforestation karena di Brunei itu rules-nya agak strict. Jadi kayak kalau mau bikin pembalakan ataupun apa-apa seperti itu harus kayak minta izin dulu, buat surat dulu dan sebagainya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu. Terus kalau di Brunei itu urbanization juga agak sedikit lambat. Jadi kayak pollution is less lah ya bagi saya. Karena di Brunei itu pollution itu rata-rata enggak drastis, kayak biasa aja, masih yang bisa ditolong oleh lingkungan buat bersihin. So far itu aja sih bagi saya. Oke, itu adalah jawaban dari teman kita. Saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih.